وبركاته. الصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى والسلام Waislamu rahari janjia uharimwa ye ze habari za hatu zale waikaunga nzo mndu ya registre zendonginu mndu ya partage video haku mndu ya faidishe nafsi ya faidi ikaunga rjoka uona zendongo kumeno mweja zifanya au hufanya nusu vanu au hufanya nzima vanu emadi wongwenda uheze amri za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na jeli zendongo kumeno mweja zinu rizifanye au kangarjo ushinda ikangaranzao. Mwenyezi Mungu yarinike kuroaji na jitihadi rifanye zendongo kumeno mweja zinu ritifanye nzima umbilisha rizifanye zonti pia. Au mri yafanye zinji yafanye ze witi au ze nwefu harimwaze onzu shozi zinu malaika wafanye hazi angalabu mwana makabati ndongonku hamande malaika bo wahombilea udua haina usiku. Mwenyezi Mungu ya urahim, Mwenyezi Mungu unike unono, Mwenyezi Mungu unike maisha, Mwenyezi Mungu unike imani, Mwenyezi Mungu unike marziki, Mungu usamihe madhambi, Mungu unike mbebo, Mungu yabariko wana, Mungu wabarike fami, Mungu abarike maisha, Mungu uhifadhine maadui, Mungu uhifadhine ze husda, Mungu uhifadhine masahiri. Malaika ngo hombele ya wodua ina mndu ya unre mwananya Islamu uro Mungu ya mombele du darasango jota par mweje ya mbufu hakika sisi haina mndu ngondo mbio ya parse mndu uro Mungu reka mndu fundi reka mndu mzaze reka mndu koko reka mndu shababi uro Mwenyezi Mungu ya bomwana msho hano mbele du bomzaza hano mbele du. Imagine et que je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala ngani mwanzoni nyonsi pia maadui hate maadui au kutungua uhanzo ni huyango wengo partage hula zabarindi ufaidisho wanadamu ili wandu wafaidishie kakaje shia yotamfira wa ما على الرسول إلا البلاغ المبين. Yamba eza hatu ndo hamba bas eza go partage uhamba titibano anu kaundo na kaza iwa hii iu amdrila umva hindu rifanyo za ibada yauda rasa alhamdulillah ngamgungu hoso iliuke mrahafu husoni mwahe balangu husamihi madhambi ya haho yonsi pia yavira na rambe takbir. Angalia shayrumbisha Mwenyezi Mungu na mwangalie za rahma za Mwenyezi Mungu, mwangalie shayrumbisha Mungu, mwangalie za neema za Mungu hata mnashiba yashakuha tukufu wa khair tutsa hanim latizani wakati mwingi watu kufika konga mjungundra au Facebook
jia basa emanatska hanzan regle mbabi ye connexion esheleze nrongo 11 mjuzishi andro mtujoshanga yabofunge begeo geo tkanzani change ze connexions mbili ili nione enda hivi iliyo na mvu haku ili rirumie etudo henda yezia mtujoshanga yabofundisa begno tikaukusudi ni change mbabi au kama mrungu change yo begi mbabi tkanzani change mbabi ni fixe nzima ili rirumie aizo sonse pia narambi alhamdulillah rabbil alamin au kama Mwenyezi Mungu hapa sasa ngarjonjia ukharemwa emada ngarjonjia ukharemwa yetemu na rambe tena alhamdulillah rabbil alamin zabarindi ni bwatukufu rahara janjir jamba alhamdulillah Mwenyezi Mungu yuranza mero na rambe alhamdulillah haina mrata shemu ya alhamdulillah utakomante ngombe alhamdulillah premier Mwenyezi Mungu yuranza hata bomriado mwade ni mnashiba au ulona hamu au aitwa au kozwa yemba Mwenyezi Mungu usamihe madhambi ngawe mwade Mungu usamihe madhambi na rabbil alhamdulillah numero 2 na rabbil alhamdulillah au kama Mwenyezi Mungu haba ukan kullu hizbin bima ladayhim farihun ya aya Qur'an kullu hizbin bima ladayhim farihun haina grupu ya wandu wotojibiwa neza hao na rabbil alhamdulillah wakonga wako kanti walinde journal wajiwanga le journal ikakwa jona journal wako asiwa wula la hamuna susina problem zero zao ngawo kanti wajiwangalie seri ikayes ngawo kulinde wajiwangale mpira ikosukula ngabo match ikakwa jangalie match usukula woko lala ukana hamuna huzuni ngawo kulinde wajiwangale filmu ukawaroha hazini bo masingo unamba wakati wangale filmu ngabu wakulinde ukawaje warendeje uangalie yani filmu za Kihindi au za Injini au angalie Torabu au angalie ukumbi sisi Mwenyezi Mungu harjaleo harme grupu ya hizi darasa ya mirongo ya Mungu na rabbil alhamdulillah wallahi alazim inama na mwambie alhamdulillah bwatukufu yo aya Qur'an kullu hizbin bima ladayhim fihun haina wandu Mungu hatsowajaila hao wotojiwaneza hao wokwajibiwe jaziona wokwa wanza walalira wejazishia yekango uneza ujibiwa hina ndoto jibwaneza hao ngabo wa hema journal ujibwaneza hema journal ushia hema journal zo amba ujibwata yebone journal yebishe zo fulani amba ujibiwa bas wokwa lala wokwa dumo debate ye journalizo hamba leo ujumo debate yewone episode ya leo ya heseri ya shihindi ya shingire ujibiwa hata yonde mahadisi wako hadisi odumeshana message yewone debate leo yewone seri ya leo yewone zo fulani hamba yewone seri ngabo ujibiwa ka isa mpira yewone mpira wa leo yewone kipu yewone fulani yewone wowe isudi zukwa jibisi sisi Mungu kajele ukaye hizbu ya hatu ndi hizbu ya hatu sisi ndeza Mwenyezi Mtume izo ndeziko urejibiza zero zatu wallahi alazim iyo ndemana mkubula za televizio za haya kwela unrabu watukufu na mtaparumesha mumshukuru Mwenyezi Mungu kwela unrabu iyo ndemana mkubula za televizio za haya mkubula za telefoni za haya mkubula za ordinator za haya mkuunjia sabalindi ukanye ujibiwa neza Mungu na Mtume niujibiwa neza Mungu na Mtume alhamdulillah rabbil alamin niujibiwa neza Mungu na Mtume wallahi ayisu yaboyo neema didimra shukuru Mungu alhamdulillah wonso harimo wala wajibiwa neza nroaji shanlo harimo wajibiwa neza Mungu wenji ekakwa jeshi la darasa wokwa si uhandro zabarinji ukaziro kuzako Mwenyezi Mungu aziswalitine dini Mwenyezi Mungu aziswalitine dini Mwenyezi Mungu ambarume ku afaman sharaha Allah sadrahu ewala Mungu ya mrahata shefuba ya jailia ya haba ya hedini hurhoni ya yanzao na imani ewu mfana ni sana mrumraji yani Mwenyezi Mungu hatia ya imani ngabondo boka ikamuka jone darasa mruka la tranquil mruka na huz zabati au ke roho hisoliti wane dini kwa jisha majimbo wokwala ngabeke kwa jone seri wokwala ngabeke kwa jangala za journali za heneti za hambwa ne fijo ne majurnali ne ma fijo wokwala haina mrugena zila ya solitero haina mrugena zila ya soliti wanero hizo ranzi Mwenyezi Mungu soliti ne dini soliti ne za Mungu na Mtume ikawa ujibiwa nizo we hanza uzivulishie ikakujazisha kuka tranquili we kujibiwa we kulala ndo ya hiyo neema
kanzumria shughuli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haukamtume sallallahu alayhi wasallam ndiye hamba inna Allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Mwenyezi Mungu yaunika dunia yenu mali madba yaunika wayanzao nuwa yatumwanza ramuyi ramwema Mungu yatumnika pia makafiri ngo na mapesa ngabo Islamu walo na mapesa ngabo Islamu na majumba ngabo makafiri walo na mali yoketsoneso kamungu wala mgungu hanzo mali na dunia yungu yuniko wanrupia haina mndura mwema walakinna al-iman shamgu hon kamru iman yamsaliti nedini yajibiwe nedini yanzeye Mwenyezi Mungu yunika shawanru ya wanzao watukufu njie ugharimwa darasa karna uletsa wakati garandisa uze 11 choses bof kuture tarikabaza uretar garandisa 11 choses 11 choses si tu fais même 1 2 3 les anges vont faire dua pour toi chaque jour subhanallah et malaika vont prieront pour toi et quand fanya zenrongo zini beshwa nzima beshwa mbili ika ngwajodo hombele ya dua na dua wa hombele wa nidaika iyo mustajaba iyo dua makbul na rinje konziani samba partager video bazenrongo zini ngizo très important wallahi ngizo muhimu sema zinteresa harimwa imeisha hatu na rinje konziani bwa tukufu enartowe fatiha Mwenyezi Mungu yarnikeza khairi kabjadi waza mzaze wola ikawo mzaze wa darasa ramvumbwa ramwe darasa ya nyumeni ila rakauzia Mwenyezi Mungu yamninke eza khairi Mwenyezi Mungu yamfungulie eza khairi Mwenyezi Mungu nde ujue izo kaudi ya johu mfungulia he situation ikawo ndo ya jihundrao Mwenyezi Mungu yambulie ezilo mwafaka naye Mwenyezi Mungu mbulie ezilo khairi naye inna Allah ala kulli shay'in qadir karjamdi waza harimwa zedu waza hatu wala sikardi waza uwandu wa hedini sikardi waza uwandu wa ranzao hasibabu ya Mwenyezi Mungu na mtume karjamdi waza ngarjo huzisamba formation ya hage maudu inshallah taala ngerjerito we fatiha ya satena au kana rimwambia nizendongo pia abonga linda maudu rihundemba formation ya hage nge rimnikeni mbeza habari dutokana usiku wa leo unu tishia ya sauti ya hage alhamdulillah wakati yakubuli wa harongo mbabi tishia ya sauti ya hage usiku wa leo unu tishia ya sauti ya himzaze harongo wa sauti ya tishia usiku wa leo muhimu tishile sauti yake wakati ya buliwa ya rongowe mbabi Mwenyezi Mungu jumnika eza khairi Mwenyezi Mungu yambulie ezuka mwafaka naye duniani na akhira inna Allaha ala kulli shay'in qadir watukufu energy honziani randise ze habari bismillahi wassalatu wassalamu ala nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alhamdulillah ngarahmidiya Mwenyezi Mungu ngartsa hao zirahma za Mwenyezi Mungu zendele ekairi wakezumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngarandisawo numero 1 bwatukufu dezenrongo kumeno mweja mrado registre ngamanzo ni wonera mwanzo commentaire mwandiso registre bismillah kanga nyabo tapar mweja mwanzo mwandiso registre numero 1 dezenrongo ikawo wezifanya malaika wodo hombelea dua awalu shay mwanzo na ndisi lewon sure targa mwandiso numero 1 eya mwando numero 1 mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio man ata maridan man zara maridan au kama qala sallam من أتى مريضا في الليل حين يمسي خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح يا سلام وف يا لطيف mtumengu rambio ya roha yende ya laulie mru ulomwade ya salam mtu alawa ende alaulie mtu alomwade mtu anola maradhi uroha wende wamlaulie rekamzaza rekambaba rekandi mwana nyuho wamjua rekamwana mshwa rekamwanzani wa haina mngulo mwade wajoka fulani nge mwade uroha wende wamlaulie alafu wende bo masihu laila bo masihu apatira he maharibi wende botasi wende wamlaulie bo masihu mtume alayhi salatu wassalam ngolezoka kharaja ma'u 70,000 malak horoha uharimwaye mwade wola ngawaroha malaika 70,000 anges malaika ziwimengo mfukari
ngwa hudunga au wakati wa roha au harimwe mwade wola wa hudungu yastaghfiruna lahu wakaujuma hombela dua Munguya husamihe madhambi yao yafanya duniani. Munguya hunike maisha mema. Munguya hunike unono. Munguya hunike mwiso mwema. Munguya hunike mariziki. Munguya barike maisha yao hata mpaka letasilija. Ya sala rango wakati wa roho hahemwa deola wa masihu bala. Ranzo maharibi. Ikautsoenda maharibi. Memu yunu minuti humlaulia. Basi roho husoni mwemwa deola. Ngotsodungwa ni malaika ziwi mengo mfukare 70,000 anges. Ya Allah, ya salam. Ishi hadithi mtume ngelezo waman zara maridan eyenda ya lauliya mwade wotasi hata wajioni, wotasi hata wajioni. Wende humlaulia wotasi 7h, 8h, 9h, 10h, midi, 13h, 14h, 15h, 16h. Wende humlaulia wajioni bala. Mtume ngwelezo kharaja ma'ahu 50,000 malak. Emruola ngudungwa ni malaika zihwi mengo mfukare 70,000 anges ngwa mdungawo yastaghfiruna lahu wanomwombele ya dua mngomsamihe madhambi yake, mngomnike maisha mema, mngomnike unono, mngomnike heza kheri, mgombarikie maisha hai hata yumsi, hata mpaka le jua lilawa, mpaka maharibi yaja. Yaboranzo wakati ula wenda waone mwade wola wa mvizite botasia uwo mtsana ngotsodungwa ni malaika zihwi mengo mfukare wadoho mbele ya dua hata mpaka maharibi yaja. Hei ni mahala wenda ubala hudungwa ni malaika. Ngao harimwe bisi hudungwa ni malaika. Ngondo hazini hudungwa ni malaika. Ngondo walale hudungwa ni malaika. Hei ni mahala wenda ubala. Takbir. Allahu akbar. Ya salam. Ikawa tukufuye makalima nga dungana one hanyo ngojota parmweje emuni one eshele mratsa bofu ketsu dungana. Ikaya bo watukufu imakalima nga dungana wo ne hanywa ngejawo ndro kabatsi mbatabu ngojota parmweje emu ilinike tranquili, ilinike makini, ilini juo kana ye makalima yasidungana kamtsutabia. Aizo mjota parmweje emubala niwone zinjize emu zidungane zinji ikaye makalima ndrongo wawo ngadunganawo neze hanywa kabatsi mbatabu ikanga mwishi yawo ndrondro ikangejawo normali ikanga mwishi yawo ndro ikakabatsi mbatabu ngamjo unambia uharimwa yeze ZGM ngamono GM zandisodungana masha Allah ngazijao alhamdulillah ngamono GM tazila zandisohuja yabo yo khairi ni tukufu banga mono zila GM zandisa huja alhamdulillahi rabbil alamin. Watukufu narendeleye ne numero 2 ngamonzo rendeleye numero 2 arisanga rohao harimwa ye numero ebo watukufu ikam Samuel we numero 1 taparmweje mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bofungo repete amrepete troisième fois Mwenyezi Mungu ajalie erdwenda rewono walo wadere walaulia ikarisha mrulo mwade wende wa mwone. Ya Allah, je 70,000 anges ngwatsingo hudunga ta ujuro ka husoni mwade uroha fulani ngamwade naramone kutsenda humono bumzaba ngamwade bumwana mshoha bumwana ma mon frère bo ngamwade inshallah bon kurabisi ngone kawunon kutsomona memo yini nino tiwone mrulo mwade wende humlaulia basi horoga balango tsodungwa usidungwa ni 70,000 70,000
kujambila 70,000 anje malaika zihumengo mfukarango hudunga wata ujoro hapo mlango juga hemwa deola wadozungula we nawe we huombela dua haina mahala uliyo mgo usamihe madhambi mgo unike za kheri mgo unike maisha mema mgo unike unono mgo unike za kheri hata mpake magharibi ya ja ikawa la hula uliye mwadebo tasa ubo mtsana ikahula uliye mwadebo masihu obo maharidi obo masihu bala malaika wala ngwatungoka we nawe honi mahala wenda wo wadohombela dua we hombela dua hata mpaka letasi lija takbir Allahu akbar yonde ya mwando buwatukufu samba mrabeza partage video be wallahi ngojo ndra faida zinjar mwe darasain ngojo faidisha wenji ili wahunde faida har mwe darasain aizo yonde ya mwando buwatukufu shanga bo condition e condition ri kamrendar mwade kanzo mraste hizila condition tena mengoni mweze condition za mrendala uliye mwade ikamrende nguono mwade mrukado mwambia wandu wa hafa je mrukado mwambia wandu wa hafa bufu njar mwe yabili on va entrer dans le deuxième ngarjo njar mwe yabili botukufu ngarjo njia wa kharimu yabila mono commentaire zamba c'est bon ngarishi yawe imagine dungana alhamdulillah ikamru ngondo yawone mwade mrukado mwambia wandu wa hafa yo kazi drengwe mrukado mwambia uka vanunga mumri akamwade hamanda we hafu marehemu vanu wade unuka na wandu wenji wa hafa kazambwa mrukado mwambia mrulo mwade ya wandu wa hafa mrumwambia owabona zabarindi la tadhkuri alhabla inda almashnaqa mrukado na mranzo ulo yafe waho wato washonda menga boshondetesh utsona ngwanza ulo ya ngone so wandrembendo wajoshinda muwe yawona mruga mwade ngo mwambia ndrokoza wandu hafa aizo mengoni mweze condition ikanga mwele wao ngeru jo handela ya numero 2 ya bili mengoni mweze condition ikakwande ngola uliyo mwade ganzo ustay mrukado mwambia ndrongo za wandu wa hafa mrukado mwambia ndrongo za wandu wa tsuruona mrumambia wala wabona ukawade unuka na wandu wenji wabona bumzaje bumufure ai bon courage etzende ai wade ununga wandu wenji wabona mama ai wade unu namna ndo yino ai bumse bala besho wono ngufo mruka mambia kaba ngufo kazambwa mrukado mbia mrufo kaba ngufo kazambwa ukabala humu wara ya jafa bala humu wara ya jafa kambyo kaba no wade ununga bwaka hufanga bwaka wade watsuona ununga mziro unuta kazambwa bala humu wara ya jafa c'est vrai c'est pas vrai et quand kubala ngo jotapibala bala humtimizira ya jatimu kaudo mwambia uka no wade unuka na wandu wenji kwa jabona unu wade mziro unu harika una dalawa unu harika una treatment anukaza besho huono katso yungufo mrutso mtina courage humtinia ukangu yeshi ukangu wono mdina mneka mronde hala ule mwade mrutso mtina courage humwambio wabona humwambio wajoka ubona humwambia wandu wakano wade ula wabona yende namna mengoni mweze condition ekamrongondo ya laulie mru ulo mwade mengoni mweze condition tsena ekangondo wa laulie mru ulo mwade mru kado kansi muda mwinji ukake mwade awi ngarjo njar mweni meroto basa shamru kado kansi muda mwinji ukarima mru ulo mwade ne reste pas beaucoup utikensi muda mwinji ukarima ye mru ulio mwade enda wamlaulie zendongozisa enda zao d'accord enda mlaulie zendongozisa wende zao mruka do kansi yebitsa muda mwinji na mahadisi menji ba ulawu mrulo mwade izo mengoni mwema condition mweze adabu za mrunda une mrulo mwade wondo mwone ubetsimna wakati mfubi ukawetsinde wamlalia wetsudo mkalansiza mlaulie Mwenyezi Mungu uniko unon ujuhe wenzao akanga bondo boko henda ambango nzondo one mrulo mwade kufikiri bala hakahenda yende yafanye pleasure yatembeye wotsonda kansi bala amba mahadisi hata yemwadesha hitosha njeza yemwade henjeza uwade yemwade hanje uwade wa mahishio hanje uwade wa indini c'est vrai ngabukole ngura ngabantu kotsoma mjoni wane mwade hatoja kansi bala hasisimizi ngabantu bokwata besho wende dahoni mwa wandu bofunjari mwe numero 2 ngarjo jari mwe numero 2 pas shanga mwende mbuko besho wende dahoni mwa wandu wotso sisamizi wokwajuha besho bale mwinyalala besho ndamloka yabo tsikauta fulani alala rakajaju bayitso kanso bandani atamruka mharando mshanani mruka mharodisa bala mrugedene mrumahe example mrugedene man mrugwanzo chendo mshana mruka subuti ya disa uka fulani ngebo mlango bandani yabo nguhutsa yabo ambilo halala kwenzaho watoja wakatunwaje ngabondu bokobesho kutsumla uli yabo sava salama ngasikiro basi wotso sisamizi
mtodori samihi ba yewe dini lazima yangu il faut dire la vérité wanu wa changer ye mentalité yanu e kamrende ngondo alawli mwade au mrende da honi mwa wangu mrala uliye mru salamu alaikum zihis amrienza shamra tende hasi simizi wanadamu ngwa wani wanadamu ko to sisamizi okwaro atemunile da hoyedo yodo kapr la hawla wala quwwata illa fundi na rinjo harimwe numero 2 na numero 2 watu kufunga njao harima numero 2 bismillah arimwambia ni numero 1 ya mwando ekamrende halaulia mndu ulo mwade e malaika udunga mndu kazi kimengo mfukare 70000 ange le yadua ata mpaka siku yesa ekahumwendi labo mtsana mpaka lejio lihisa numero 2 ikawefanya e malaika wodo hombelea dua numero 2 enda ibot ya numero 2 dua ul muslim li akhihi al muslim ala zahr al ghaib تقول الملائكة آمين ولك بمثل يا سلام numéro 2 sarjar mo numéro 2 mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngurambio kana haina mwanadamu Islamu yaombele ya mwana Islamu dua na yakatibala ya mmonao katibala shango dua na yakatibala subhanallah usimwombele ya dua de kasibala ngawoda hon kasarmwe darasa ban suwe mru mombela odua ngomombelo du amerikansi ngarombelo mru fulani du na yekatumon katiba ala zahri al-ghaib mtuvo kutumon awunga wo mahala ngombelo mru fulani du bomwana kunombela dua yiho bofu mru nombela dua yiho bomtsatsa mru nombela dua yiho bomwana mshoha mru nombela dua yiho bomwana ani ndungu hombele dua ngombelo mru dua utiya basi mtume hamba ukana تقول الملائكة الملائكة يهوهamba amin uwosheledu akahombela mwananyu Mwenyezi Mungu nika fulani hazi Mwenyezi Mungu fulani mnike maisha Mwenyezi Mungu nika fulani bahati njema Mwenyezi Mungu nika fulani ja basi malaika wohamba amin uwoshele amin sibas walaka bimithli wardi wahombele ya dua wewe waombe dua uka mnguna hunike bako izo wanzao ya Allah ngwanzwe malaika ombele dua numero 2 ombele ya mwananyu hodua njema malaika ba ombele ya dua ikahamba Mwenyezi Mungu nanike mwanamshaula mrumme wa sitara vahe malaika utsohamba nawe baho mnguna hunike mrumme au mrumshe wa sitara ikanga we na mrumme au mrumshe mnguna mbarikini yamnike ni maisha mema yamhifadhini ni madu yendola hanyu kane baraka ya Allah ekahumbodu Mwenyezi Mungu nika fulani wa unono na sante malaika wahamba amin mnguna mniko unono walaka bimithli na webaho mnguna huninke unono duniani na maisha na jao ekahamba Mwenyezi Mungu jaila fulani ya hundre haja yake itsahao vahe malaika wahamba amin mnguna mnike haja yake wa mbele dua na webaho mngona unikeze haja zao hini sawa umbele ya mrudua utsiao malaika wowoshele ya amina warudi tena wahombele ya dua wako ezaka kumgwa unikezo na dua ya mbwa ni malaika yo makbul takbir vezota parmeje mwambie Allahu akbar takbir ya salam bofu takbir na mwambie takbir mwatukufu takbir sombele ya mrudua basi malaika ngonombele dua ngohombele dua wo uloda honi haho waulo hazini haho waombela mwana nyihodua beshwando dako ni utsokanzi yeba la fulani za yezendongo za ngizo jaka zijakiri na rumombele dua Mwenyezi Mungu jaila fulani zendongo za hezikiri malaika amin wardua hombela ba na weba ho wakaombele dua mnguna unikeza na nyibanyu mombele dua mnguna mnikeneza hanyi aiso yonde numero 2 bwatukufu ilire jonjia uharimwa numero 3 yavogaranzawo ilirende haraka ilirende vite fait iliribezereleze zilanrongo rojozifanya yawe karele wa numero 2 ngojota parmajem uka numero 2 haini saya ujohombele ya mwananyu wa Islamu dua utiabo de kakati yabo
ekange yabo kabatitawe ekange yabo yeduwa huombo malaika amin shakwana uhombele ekanga yabo yemrumbela weduwa nge yabo ngommono jabo ngommono izo zinwachi shamtume hamba ndeka kutsumona yondo wakate malaika wakuwono ka imru wako eliswafi hawkemru katibala katsumona ngumombele subhanallah wakati malaika uhombele wonga malaika uhuwa na mru muswafi pourquoi hawkemru katibala nawe kuti kosantre ngombele duwa mrutsi bala kutsumona katibala ngomombele duwa aizo Mwenyezi Mungu narjelia erifanya ndongo kamandizo tena rihundeze ajiri malaika wadorombelea zedua hauka haina dua waombele wanidaika iyo dua mustajab iyo dua iko kubaliwa iyo dua mustajaba iyo nde numero 2 abasangar njiyawo ogharimwa numero 3 narnjiyawo ogharimwa numero 3 bwa tukufu ekanga nyabo ngamjo unijuliza ekanga nyabo ili rendelee garjiyawo ogharimwa numero 3